जय जगन्नाथ पिला माने मुई बच्चन आपण मानक स्वागत करुचे आमर एजुकेशनल चैनल के पिले। तो पिले जेंता कि आपण माने जानिछन आमे ओस्टेट 2026 रो लागि प्रिपेयर होउछु आ एसएसबी टीचर रो लागि भी प्रिपेयर होउछु। ओस्टेट 2026 के हेबा के जाउछि सेप्टेम्बर 30 रे हेबा के जाउछि। ओके तो पिले इतार प्रीवियस क्लास रे आमे ओस्टेट 2023 रो सीडीपी रो 50 टा पीवाई की डिस्कशन करि सारिछु। आपण माने देखि भी पारबे से वीडियो माने पढी पारबे। ओके तो आज आमे ओस्टेट 2023 रो ओडिया रो 20 पीवाई को डिस्कशन करमा। ओके जदि आप पहला करी आम चैनल के विजिट करुवे तेज निश्चित रूप वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित शेयर करेंगे और चैनल के सब्सक्राइब करेंगे तद्वारा एंता एजुकेशनल वीडियो मैंने आपने गोटे पर गोटे देखिपारे पढ़ी पारे। ओके तो पिले यहाँ हूँ ओस्टेट 2023 रो ओडिया रो 20 पीवाई को डिस्कशन करमा। पिले यहाँ ओस्टेट 2023 रोटा यहाँ एग्जाम होता जनवरी 2024 एग्जाम होता। ओके तो जल्दी जल्दी आम स्टार्ट करमा चलूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का बेला क्वेश्चन नंबर 1 का बेला पिले निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्दटी ठीक इ भितर केन शब्दटा ठीक बोली पचरे निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्दटी ठीक। देखो पिले ने आशीष पहला आशीष आशीष तो पिले शब्द ठीक नहीं न आशीष हाँ कि नहीं आशीषटा कण बा आ तालबे सरसेसिस मुदने सहबा आशीष हेबा। ओके तापर देखो अपदस्थ देखो पिले अपदस्थ अपदस्थटा करेक्ट अछि। देखो अपदस्थ हेसी काना हेसी अपदस्थ हेसी काना हेसी अपदस्थ दंते स्वर तले आमे काना दंते सथस्थ हेबा हला अपदस्थ ठीक अछि करेक्ट अछि। एटा अनायास भी भूल अछि पिले अनायास हेबार कथा अनायास ही भूल अछि भूमिष्ठ भी भूल अछि। देखो एटा भूमिष्ठ हिदिता कानी दिदारा एटा सटस्थ नै हिगिरी मुदने सटस्थ हिदिता भूमिष्ठ हिदिता। ओके तो एटा भी भूल अछि तो हमर आंसर हिबा काना हमर करेक्ट आंसर हिबा अपदस्थ केन शब्दटा ठीक अच्छे अपदस्थ अच्छे 1 नंबर रो बी हेबा आंसर अपदस्थ हेबा बुझिहेला। अपदस्थ हेबा आंसर एटा शब्दटा ठीक अच्छे। तारपर आमे जानला 1 रो बी हेला आंसर। तारपर 2 नंबर क्वेश्चन के जिमा 2 नंबर क्वेश्चन का बोल जे निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्द वाक्यटी शुद्ध अटे बोली पचरैछि हमको काना पचरैछि जे इ भितरु केन वाक्यटा शुद्ध वाक्य अछि बोली पचरैछि। टिके पिले जूम कर दमा क्वेश्चन के बड़ कर दमा देखो भल से दिसबा जनता 2 नंबर क्वेश्चन का बेला जे केन वाक्यटा शुद्ध वाक्य बोली पचरैछि। देखो पिले पूजास्पद आज गोस्पद पुष्कर देखो एटा तो ठीक नै न एटा वाक्यटा शुद्ध नै न पूजास्पद लिखाई देखो हाँ कि नहीं पूजास्पद गोस्पद एटा माने भूल अच्छे वाक्य शब्द माने भूल अच्छे तो एटा नहीं हुए आलू मौसा जड़ पैसा एटा भी शुद्ध वाक्य नहीं लगवार है। तापर देखो राजा शिवी गोटे भीत कपतटी को अभय देले पिले राजा शिवी गोटे भीत कपतटी को अभय देले तो यहाँ भी शुद्ध वाक्य नहीं न है व्याकरणगत शुद्धि रही। तो पिले जलंता निआरे कुटा पकाओ नाही इटा हेबा आंसर पिले 2 रो डी इधर तुम ऑफिशियल आंसर की भी देखि पारबो ऑफिशियल आंसर के बेटा 2 रो डी अच्छे जलंता निआरे कुटा पकाओ नाही मन रखि दो इटा हेबा शुद्ध वाक्य अच्छे है जलंता निआरे कुटा पकाओ नाही शुद्ध अच्छे सो 2 रो आंसर हिबा डी 2 रो ऑप्शन काना डी हेबा आंसर जलंता निआरे कुटा पकाओ नाही। तापर 3 नंबर क्वेश्चन के जिमा पिले कि कहिब किस करिबी किछि ही भाबी न पारिला मने विस्मय जिमुत व्यापी गला तार सहसा हृदय गगने यही पदरे केउ अलंकार प्रयोग होइछि बिले एटा छंद अलंकार पड़लाटा क्वेश्चन अलंकार केनटा गुटे अलंकार केन अलंकार ने यूज होइछि बोली पचरैछि। देखो बिले इने कि कहिबी किस करिब किछि ही भाबी न पारिला मने विस्मय जिमुत व्यापी गला तार सहसा हृदय गगने ए बिले देखो विस्मय जिमुत व्यापी गला तार सहसा हृदय गगने गगने बेले काना रे बिले आकाश रे काना भासी जासी मेघ आकाश रे काना भासी जासी मेघ भासी जासी सो इने विस्मय जिमुत के ने विस्मय के मेघ सहित तुलना करछि कार सहित विस्मय मेघटा तार तो गगन रे भासी जाउछि बोली पचि कहिछि विस्मय जिमुत ई वर्डटा विस्मय के मेघ सहित तुलना करा हिछि सेतरे एटा का अलंकार हेबा एटा हिबा तुमर काना रूपक अलंकार। देखो ऑप्शन दीजिएगा देखि तुम देइछि एदे रूपक अलंकार काना हेबा एटा रूपक अलंकार काना सी तुलना करा जायसी तो इने विस्मय के ने मेघ सहित तुलना करा जाय का सहित तुलना करा जाय मेघ सेतिले एटा रूपक अलंकार हला। अनुप्रास नहीं हुए बिले अनुप्रास अलंकार केन जगह रहसी व्यंजन वर्ण एकाधिक व्यवहार हेले गुटे जुटे व्यंजन वर्ण एकाधिक व्यवहार हेले ताके अनुप्रास अलंकार बोलसु हला। जमक जे काना जमक जे गुटे शब्द के 3 थर 4 थर व्यवहार हेतबा शब्द अलग अलग मीनिंग थिबा सेटा हो जमक अलंकार
ହଁ କି ନି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାଣା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମର ଭ୍ରମରେ ଶୋଭିତ ହେଟା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାଣା ହେସି ଗୁଟେ ଶବ୍ଦ 3-4 ଥର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବା ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ମିନିଂ ଥିବା ସେଟା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଇନେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର नुहे से ହେଲା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କାଣା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ସେ ଗୁଟେ ପଦ 2-3ଟା अर्थ बुझौथबा सेटा हो श्लेष अलंकार हेसी तो इने पिले तुलना जेतु करा हो विस्मय के मेघ सहित तेणु इटा हिबा रूपक अलंकार हला 3 रो सी हेबा आंसर तार पे हमें 4 नंबर क्वेश्चन के जिमा देखो बिले तार पे क्वेश्चन नंबर केते के जिमा 4 नंबर क्वेश्चन के पानी ग्रहण रु बुझियोछु काली सोहाबे तुम्बे उदार बाहुल्य मातर कहूअछु आम्बे मुनिकन्या हे उदार देख पिले ने यही पदरे के अलंकार व्यवहार होइछि इतरा केन अलंकार व्यवहार होइछि बोले हमको पचि दैछे देखो पिले देखो इने चारटा ऑप्शन दैछे हमको रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा श्लेष देखो पिले ने गुटे वर्ड में तुमको कहूचे पानी ग्रहण जेन शब्दटा व्यवहार होइछि पानी ग्रहण रे जुड़े मीनिंग अछि ने पानी ग्रहण बेले गुटे विवाह आ गुटे काना आ गुटे जल ग्रहण जलपान करूछु जेनटा की पानी ग्रहण बेले हला पान गडुटे दे जेनटा देसु व्यवहार करबार लागि हला तो पानी ग्रहण रे जुड़े मीनिंग आउछ गुटे विवाह आ गुटे जल ग्रहण तो इने गुटे शब्दर 2-3टा मीनिंग यूज बाहरला से पदर से एटा काहे अलंकार हबा कहितले तुमको श्लेष हेसी काना हेसी गुटे पदर जदी 2-3टा मीनिंग बाहरला ताके श्लेष अलंकार बोली कहसन श्लेष अलंकार गुटे एग्जांपल दे दियो तो श्लेष अलंकार काना श्लेष अलंकार गुटे एग्जांपल दे दियो से 2टा पद थिबा से 2 पदर मीनिंग काना 2टा अर्थ के बुझौतबा हला बाबू नाक श्रीदान योग्य जसाकू विहर कानन कर आलिंगन को हेटा अछि कि गुटे श्लेष अलंकार हेटा श्लेष अलंकार हंदा जुड़े मीनिंग तार अछि तो इने भेंदा पानी ग्रहण रे जुड़े मीनिंग गुटे ला विवाह आ गुटे ला तुमर काना आ गुटे तुमर काना अछि आ गुटे पानी ग्रहण बेले जल ग्रहण के बुझौछि तेनु एटा श्लेष अलंकार भाबिले रूपक नै हुए अनुप्रास नै हुए कि उत्प्रेक्षा नै हुए बुझेला 4 रो डी हेबा आंसर तार पर जिमा 5 नंबर क्वेश्चन के चिर सुंदर ही समस्त पद केउ समासर नियम रे गठित देखो बिले चिर सुंदर ई समस्त पदरा केन समास गठित बोली पचरै छे तार समस्त पद हमको जानबा के पड़बा तार पे हम समास कहि पारमा चिर सुंदर टा हबा पिले देखो चिर सुंदर अर्थ कणा इंजो तार समस्त वाक्य कणा इंजो चिर सुंदर बोले चिर काल व्यापी सुंदर कणा चिर काल व्यापी सुंदर रो समस्त पद कणा हबा चिर काल व्यापी सुंदर तो एटा तत्पुरुष समास रे जिबा कणा जिबा तत्पुरुष समास रे जिबा एटा व्याप्तार्थे द्वितीय तत्पुरुष एटा व्याप्तार्थे तत्पुरुष रे जिबा एटा बुझेला कर्मधारय नै जे कर्मधारय केन जगह रे सिरि कर्मधारय ने विशेष्य विशेषण दुईटा रहबा सेटा कर्मधारय द्विगु केन जगह रे यूज द्विगु हेसी ओ एवं लागि दिले द्विगु सॉरी ओ एवं लागि दिले द्वंद्व समास हेसी द्विगु रे संख्यावाचक जदि संख्या माने लागि दिले ताके द्विगु समास बोलसु ओ एवं लागि दिले द्वंद्व समास बोलसु अव्यय भाव काना अव्यय भाव समास इटा नुहे से अव्यय भाव भी नुहे से इटा हिबा काना तुम चिर सुंदरटा चिर काल व्यापी सुंदर तेणुटा हिबा तत्पुरुष व्याप्तार्थे द्वितीय तत्पुरुष हेबा 5 रो ए हेबा आंसर तत्पुरुष समास तत्पुरुष हेबा एटा हला 5 रो ए हेबा आंसर तार 6 नंबर क्वेश्चन के जिमा मरामत होई नहीं जहा एही व्यास वाक्य रो समास निष्पन्न पद कोन हेबो मरामत होई नहीं जहा ताकू कोन कहमा असजडा नै कहू न मरामत भी नहीं कहू कि अमरामत भी नहीं कहू अमरावती हिला एटा अमरामत भी नहीं कहू एटा बेमरामत हेबा काना रे बिले बेमरामत हेबा जेंडा मरामती नहीं ताके बेमरामत बोलसन कामसन जेंदा आईन बेआईन होंगे ने हंदा मरामत बेमरामत मरामत न हेले सरा जे बेमरामत 6 रो बी हेबा आंसर बुझी पालो 6 रो बी हेला आंसर तारपर जिमा में गुटे अनुच्छेद रे हमको देछि अनुच्छेद रे आपले देखो मुई स्लोली ताके वीडियो टाके स्क्रॉल करते जे तमे अनुच्छेद रे भल से पढी करी बुझी द भारत स्वाधीन हेले भी हमरो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति पूरा पूरी विदेशी छांचो रे गढी उठिछि आमे तथाकथित शिक्षित लोके घरे ओडिया और बाहर इंग्राजी एही परंपरा ब्रिटिश शासन समय रो गडी गडी आसीछि हंगने स्वाधीनता पाया पर आमे स्वाधीन भारत मात्र जीभ काटी देइछु केतेक कहितांती आमे इंग्राजी भाषा को रानी रो स्थान देइछु आउ देखो टिके पढ़ीदेमा थोड़े पढ़ीदेमा पैसेज के तापर हमको इजी हेबा क्वेश्चन माने बार बार लगी आमर जातीय भाषा आंचलिक भाषा होची चाकरणी इंग्राजी भाषा के से काना रानी बेला आ जातीय भाषा आंचलिक भाषा के चाकरणी बेला मातृभाषा रे हम राज्यर प्रत्येक कार्य न चलाइले हमर प्रत्येक विकासोन्मुखी योजना पछरे पड़ी जिवो जातीयता भी नष्ट हिबो होंगिनी
ଫଳରେ ଜାତି ହେବ ଦୁର୍ବଳ ପଙ୍ଗୁ। ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗବେଷଣା ଓ ଲେଖାପଢ଼ା ନିଜ ଭାଷାରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଶେଷ ଜାତୀୟ ଚେତନା ରହିଛି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା କରୁ। ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ବେଳେ ଦେଶୀୟ ଲୋକେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ହାକିମାତି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଭାଷାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ପେସେଜଟେ ଦେଲା ପିଲେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଆର ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ ବୋଲି ବି ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ବାରବାର ଥରେ ଇଜି ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଲି ଥରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ସେ ପେସେଜଟା, ତୁମେ ପେସେଜ ଟିକେ ଭଲସେ ଥରେ ପଢ଼ିଦିଅ। ମୁଇଁ କଲେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତୁମେ ପେସେଜଟା ପଢ଼ିଦିଅ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇ ପାରମା। ଦେଖ ଏଇଟା ସେ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ହେଲା। ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଦେଇଛେ, ଏଥିରୁ 5 ମାର୍କ କି 6 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥିବା। ଆମେ 5ରୁ ଯେନ୍ତାକି 5 ଆନବାକେ ପଡ଼ବା ପିଲେ, 5ରୁ 5 ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟେନ୍ ହେଲେ କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ଅଷ୍ଟେନ୍ ଲାଗେ ନା ଏଇଟା ପୁରା ଆଖି ମୁଜା 5 ମାର୍କ ପାଇବ। ଏଇଟା ପେସେଜକେ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ହେଇଛି। ଦେଖ ବିଦେଶୀ ଲୋକେ କେବଳ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ କାଣା করসন বিলে বার্তালাপ করসন, কি পত্র বিনিময় করসন, কি দস্তখত করসন, কি আবেদন করসন। দেখ বিলে এটার একচুয়াল আনসার হবা সি হেবা, দস্তখত করতে। বিদেশী লোক মানে কেবল নিজের মাতৃভাষার কোণ করে দস্তখত করতে। তা তো বিদেশী লোক মানে নিজের মাতৃভাষার সে দস্তখত সিগনেচর মারসন। আমি যে কাঁ করছু, আমি ইংলিশ ভাষার সিগনেচর মারুছু আর নিজকে গর্বিত মনে করছু। কিন্তু বিদেশের লোক মানে সে নিজের ভাষার নিজের মাতৃভাষার দস্তখত মারসন। সাদর সি হেবা আনসার। কেন অছে পারাগ্রাফর কেন অছে টিকে দেখিদেমা। পারাগ্রাফর কেন জায়গায় অছে দেখ, পারাগ্রাফর কেন জায়গায় অছে মুই দেখে দেউছেন তুমকু। এতে ଦେଇଛି ଦେଖ ବିଲେ, ଏনে ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। କାଣା କରନ୍ତି? ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ହେଲା ଦସ୍ତଖତ। ବୁଝିଲା? ଆମର ଆନ୍ସର୍ କାଣା ହେଇଗଲା? ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ସାଦର ସି ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ଦସ୍ତଖତ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଯିମା। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣା? 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଭାରତ ମାତାର କ'ଣ କରିଛୁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଭାରତ ମାତାର କାଣା କରିଛୁ ବୋଲଛି? ପଦ ବନ୍ଦନା କରିଛୁ, କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛୁ, ପାଦ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେବା ଜିଭ କାଟି ଦେଇଛୁ ବିଲେ। ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦେଇଛେ ଜିଭ କାଟି ଦେଇଛୁ ହେବା ଆନ୍ସର୍। 8ର ବି ହେବା ଆନ୍ସର୍, ଜିଭ କାଟି ଦେଇଛୁ। କେନେ ଅଛେ ଦେଖ, ଇନେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ତୁମକୁ। ଦେଖ ଏଦେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ମାତାର ଜିଭ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଇନେ ଦେଇଛେ ଦେଖ ହେଲା, ଦେଖଲ ଠିକ୍ ଅଛି। তারপরে আমি যা কেনকে আমি যা 9 নম্বর কোশ্চিন। আজি আমি ইংরাজী ভাষাকে অস্ত্র রূপে গ্রহণ করিছু কাহিঁকি? আজি আমি ইংরেজ ভাষাকে কাহলে অস্ত্র রূপে গ্রহণ করিছু? ঠকবার লাগি, কি হাকিমাতি করিবা পাই, কি গর্ব অনুভব করিবা? দেখো গর্ব অনুভব করিবা কথা তো আমি নাই পড়ি কেন, নিজকে সুরক্ষা দেওয়া পাই নুহে সে, হাকিমাতি করিবা পাই নুহে সে। এটার একচুয়াল আনসার বা ঠকিবা পাই। আমি ইংরাজী ভাষাকে অস্ত্র রূপে গ্রহণ করিছু কাহিঁকি? ঠকিবা পাই। ইতার আনসার কেন আছে বলে দেখো, ইতার আনসার দেখো ইনে আছে, দেখো পুরা তলে আছে। দেখো আজি মধ্য আমি জনসাধারণଙ୍କୁ ঠকিবা পাই ইংরাজী ভাষাକୁ অস্ত্র রূপে গ্রহণ করিছু। ইংরাজী ভাষাকে অস্ত্র রূপে গ্রহণ কলা ঠকবার লাগি। তো আনসার হইবা কাଣା তোমর ঠকিবা পাই হেবা আনসার। আমার কেতে নম্বর এটা 9 নম্বরর এ হেলা আনসার। কাଣା হেলা 9 নম্বরর এ হেলা আনসার ঠকিবা পাই। তারপরে 10 নম্বর কোশ্চিন দেখো বিলে। তারপরে কেতে নম্বর কোশ্চিন? 10 নম্বর কোশ্চিন দেখো। 10 নম্বর কোশ্চিন কাଣା? আমার জাতীয়তা কিপরি নষ্ট হইব? আমার জাতীয়তা কেনকি নষ্ট হইব? মাতৃভাষার লেখাপড়া ন কলে, মাতৃভাষার কথাবার্তা ন কলে, মাতৃভাষার দস্তখত ন কলে, কি মাতৃভাষার প্রত্যেক কার্য ন কলে। এটা হেবা আনসার, ডি হেবা আনসার। মাতৃভাষার প্রত্যেক কার্য নাই কলে জাতীয়তা নষ্ট হইবা। 10র ডি হেবা আনসার। লাগ এটা কেন আছে বিলে জাতীয়তা নষ্ট হবার কথা দেখো ইনে আছে। দেখো আমি দেখে দিই তোমাকে। দেখো জাতীয়তা বি নষ্ট হইব পড়িলা নাই, অন্ডরলাইন করছিলা পড়লা হল কি এদে যে কাଣା আমার প্রত্যেক বিকাশোন্মুখী যোজনা পছরে পড়িଯିବ না দিয়েছে যে মাতৃভাষায় আমার রাজ্যর প্রত্যেক কার্য ন চলাইলে জাতীয়তা নষ্ট হইব। প্রত্যেক কার্য চলাবাকে পড়বা, খালি দস্খত মারলে না হুয়ে, প্রত্যেক কার্য চলাবাকে পড়বা। সো 10র ডি হেবা আনসার। মাতৃভাষায় প্রত্যেক কার্য ন কলে আমার জাতীয়তা নষ্ট হইব। 10র ডি। তারপরে 11 নম্বর কাণারে বিলে কেতেকঙ্ক মতরে কিয়ে রানী কিয়ে চাকরানী? দেখ কাহাকে রানী বলতিলা? ইংরেজি ভাষাকে রানী বলতিলা, আর আমার মাতৃভাষাকে চাকরানী বলতিলা। তো বি হেবা আনসার। ইংরেজি ভাষা হচ্ছে রানী আর আঞ্চলিক ভাষা হচ্ছে চাকরানী। 11র বি হেবা আনসার। 11র কাଣା বি হেবা আনসার। দেখিদেম কেন আছে যে এদে পুরা উপরে উপরে আছে। দেখ এটা দেখ যে কাଣା আঞ্চলিক ভাষা হেউচি চাকরানী আউ ইংরাজী ভাষা হচ্ছে রানী। দেখো ইংরাজী ভাষা হচ্ছে রানী কেন আছে? তার উপরে আছে পুরা তলে তলে। দেখো এদে ইংরাজী ভাষা হচ্ছে রানী। ইংরাজী ভাষাকে রানী বইলে আউ আঞ্চলিক ভাষাকে চাকরানী বইলে ହେଲା। তো এটা কেতে নম্বর হল? এটা 10 নম্বরর
11 नंबर बी है आंसर। ठीक अच्छे तार पे हमें 12 नंबर क्वेश्चन के जिमा केन क्वेश्चन के जिमा 12 देख पे क्वेश्चन टे जूम करमा कि नहीं ठीक है क्वेश्चन के बड़ कर दूँ टे दिशा आमको जनता 12 नंबर क्वेश्चन जे सत कहे से निर्भीक अटे जे सत कहवा से निर्भीक अटे प्रदत्त वाक्यटी केउं प्रकार वाक्य बोले सरल वाक्य जा कि मिश्र वाक्य जा कि जैक वाक्य जा कि जटिल वाक्य जा केनथरे जा एटा बोले सरल वाक्य काଣା गोटे मात्र समापिका क्रिया थिले से वाक्य के सरल वाक्य बोली कहसु गोटे न समापिका क्रिया थिबा तो इन तो जुड़े क्रिया हलान कहे गोटे हलान निर्भीक अटे गोटे हलान जुड़े क्रिया हो गलान तो सरल वाक्यटा नहीं हो पारि बोले मिश्र वाक्य भी नुहे से एकाधिक वाक्य नहीं मिसी जैक वाक्य भी नुहे से बोले जैक वाक्य काଣା सी ओ एवं किंतु बरंग इटा माने लागसी ओ एवं किंतु मात्र इटा माने सब जैक वाक्य लागसी किंतु इने जे से लागि देखो जे सत कहे से निर्भीक अटे इटा हो जटिल वाक्य क्या वाक्य इटा जटिल वाक्य हवा 12 नंबर डी हवा आंसर जटिल वाक्य काଣା जुड़े वाक्य देखो जे सत कहे से निर्भीक अटे काଣା अच्छे आमर आंसर हो 12 डी जटिल वाक्य हवा इने दुईटा वाक्य जे सत कहे से निर्भीक अटे जे से लागि देखो जे आउ से लागि देखो देखि पालो जे से तो इने देखो से निर्भीक अटे काଣା रहबा पेले एटा होजे प्रधान वाक्य पछटा काଣା से निर्भीक अटे एटा होजे प्रधान वाक्य हैं आर आगरटा जे सतक एटा काଣା जे सतक एटा होजे अप्रधान वाक्य जे सतक एटा काଣା हबा अप्रधान वाक्य हला जे सतक अप्रधान वाक्य से निर्भीक अटे प्रधान वाक्य एटा हला जटिल वाक्य का वाक्य एटा जटिल वाक्य 12 डी हबा आंसर तापर जिमा 13 नंबर श्रीमान एही पदरे दंते नरे हलानटा मध्य नरे हलान काहले नाही हे बोलचे श्रीमान बोलचे देखो बिले गोटे नियम अच्छे णत्व विधि रे गोटे रूल अच्छे जेतेले आमर नरे हलानटा जदि पदांतरे थिबा ला पदर जदि आमर लास्ट रे थिबा शब्दर जदि लास्ट थिबा दंते नरे हलान से केबे भी मध्यण नै हुए श्रीमान ने कहे न रे हलान पदांतरे थिबारु हेबा काଣା हेबा आमर 13 सी हेबा आंसर श्रीमान पदरे देखो श्रीमान पदरे दंते नरे हलानटा लास्ट की पूरा अच्छे देखो से लगी दंते नरे हलान जेतु पदर अंतरे अच्छे से पदर शेष अच्छे से दंते नरे हलानटा मध्यण नहीं है नत्व भितर गोटे नियम हिसाब से नहीं है बुझिपार पद मध्य र नथिबारु नहीं हुए पद मध्य स नथिबारु आ पर थिबारु नहीं दंते नरे हलानटा पदांतरे थिबारु हेबा श्रीमान पदरे दंते न मध्यण नहीं हेबार कारण बुझिपार एटा ऑफिशियल आंसर कि रे पिपले एटा माने दीचे हला दंते नरे हलानटा पदांतरे थिबारु 13 सी हेबा आंसर तापर 14 नंबर तो लगी गोपदांडमना इने तू शब्दटा जा रेखांकित होईची एटा केन विभक्ति बोले विभक्ति जान जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी हाँ नी षष्ठी विभक्ति तापर सप्तमी विभक्ति माने जान जो टी कु दुआ कु रु र रे हाँ नी काण जान जो टी कु दुआ कु रु र रे टी कु दुआ एटा शॉर्टली आमे जानि टी कु दुआ कु रु र रे दुआ कु रु र रे आमे सातटा विभक्ति जानि छु एटा तो ने तो लगे गोपदांड मना बोले तोर लगे हेबा हाँ कि नहीं र जेहेतु तोर जेहेतु र जेहेतु जेटा षष्ठी विभक्ति हेबार कथा किंतु किंतु ने तोर जेन होजे र लगी षष्ठी विभक्ति के जिबार कथा देखो हमर रटा केते नंबर आउजे 1 2 3 4 5 6 नंबर षष्ठी विभक्ति तोर लगे गोपदांड मना र बोले षष्ठी विभक्ति हेबार कथा षष्ठी विभक्ति नहीं हुए आंसर इने काहले इने लागी जेते लागी कि पाई लागी मन रखि दो गोटे सर्ट ट्रिक इटा जिते जेन भी जदि लागी आउ पाई वार्ड लागिगला लागिटे किंबा पाई लागिगला बेले सेटा षष्ठी नहीं होगी सेटा आम चतुर्थी विभक्ति के पले आसबा कु के पले आसबा कि पले आसबा चतुर्थी विभक्ति तोर लगी गोपदांड मना अच्छे तो तोर जदि जन छुआटे देखीदेला र लगी तोर र बोले षष्ठी विभक्ति मार देकर पले आवा नुहे से षष्ठी विभक्ति नहीं हुए है तो इन लगी जेहेतु वार्डटा लगी लगी कि पाई लगी से चतुर्थी विभक्ति हेबा काना हेबा चतुर्थी विभक्ति हेबा तो लगी बोले ना तो पाई बोले चतुर्थी विभक्ति बुझावा काना के बुझावा चतुर्थी लगी आ पाई वार्ड थिले चतुर्थी विभक्ति के बुझासी मन रहला चतुर्थी हरबरे षष्ठी विभक्ति आंसर देकर पले आइला भूल गला तो तोर लगी जेन लगे जे तोर र सेने प्राधान्य नहीं रहे लगी बा पाई रो प्राधान्य रहबा सेतिलाई लगी जेतु लागला एटा पाई रो लगी एटा चतुर्थी विभक्ति हेबा बुझिला 14 सी हेबा आंसर ठीक अच्छे चतुर्थी विभक्ति हेबा तार पर देखो 15 नंबर खेलुआल यार गठन किपरि होईची देखो खेलुआल रो गठन केता हिची खेल युक्त वाल खेलुआल काना खेल युक्त वाल खेलुआल एटा होई यार गठन दिगरी हिची खेल युक्त वाल काना खेल युक्त वाल गठन पजरी जे नाम को खेल युक्त वाल आमे इंजु हलान रे जाना भी मिसाले सेटा हेसी इने हलान रे काना मिचे हर्षो मिसिचे खेल जेन छे ल रे हलान रे ओ रे हलान लागिचे हर्षो मिसरा तो काना बा खेलुआल
ହର୍ଷଉ ହେବା, ହଲାରେ ହର୍ଷ ମିଶିଲେ ହର୍ଷଉ ହେବା, ଖେଳୁଆଳ ହେବା। ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଅରେ ଯଦି ଉ ମିଶାବା, ଯଦି ଆମେ ବି ଅପସନ୍ ବି ଦେମା, ଅରେ ଉ ମିଶିଲେ କାଣା ହେବା, ଅରେ ଉ ମିଶିଲେ ଉ ହେସି, କାଣା ହେସି, ହେଥିଲାଗି ବି ବି ଅପସନ୍ ନାଇଁ ହେବା। ଖେଳଯୁକ୍ତ ବାଳ ହইବା, ଯଦି ଖେଳ ଳରେ ଦେଖ, ଳରେ ଅ ଶୁଭୁଛି, ଅ আর হর্ষ মিশিলে কাଣା হইবা, ইটাকে দেখো ল আর উ কে দেখো, ল আর উ মিশিগলে লো হইবার কথা, ও হইবার কথা, লরে হলান আর উ মিশিলে লু হেবা, সেতলে এটা কাଣା বা খেলুয়াଳ বেলে খেলযুক্ত বাଳ। সো আমার 15 क्वेश्चन नंबर র আমার आंसर কাଣା এ, অপশন এ হেবা 15 নম্বর র आंसर। তারপরে দেখো 16 নম্বর, হতায়ে এথিরে কেউ প্রত্যয় লাগিছি, দেখো বেরি হতায়ে রে কে প্রত্যয় লাগিছি, হতায়ে বেলে দেখো হতা যুক্ত এ, হতায়ে কাଣା হতা যুক্ত এ, হতায়ে, তো এটা কাଣା হেবা এ প্রত্যয় লাগিছে, হতায়ে রে কেউ প্রত্যয় লাগিছে, হতায়ে রে এ প্রত্যয় লাগিছে, তো 16 র ডি হেবা आंसर। হতায়ে র প্রত্যয় কাଣା এ প্রত্যয় লাগিছে, ঠিক আছে, এটা প্রত্যয় পচরালা তোমাকে হ্যাঁ, 16 র ডি হেবা आंसर। তারপরে দেখো 17 নম্বর কোশ্চিন দেখো, ক্ষীয় কাঢ়িবা এই রূঢ়িটি কেউ অর্থ প্রকাশ করছি, ক্ষীয় কাঢ়িবা বেলে কারণ আমি জানি রূঢ়ি লোকবাণী এটা কোশ্চিন আসলা, রূঢ়ি আর লোকবাণী পড়িছ, ক্রিয়াহীন রূঢ়ি, ক্রিয়াযুক্ত রূঢ়ি আর গোটে লোকবাণী, তো ক্ষীয় কাঢ়িবা কাঁ রূঢ়ি, ক্ষীয় কাঢ়িবাটা দেখ ব লাগিছে বলে এটা কাঁ ক্রিয়াযুক্ত রূঢ়ি, ক্ষীয় কাঢ়িবা কাଣା ক্রিয়াযুক্ত রূঢ়ি। ক্ষীয় কাঢ়িবার অর্থ কাଣା রে বলে সূতা বাହାର করিবা নুহে সে, সূত্র ধরিবা নুহে সে, অড়ুয়া সূতাକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନୁହେଁ ସେ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆନ୍ସର ବା କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ବେଲେ ଦୋଷ ଖୋଜବାରଟା ବେଲେ ଦୋଷ ବାଛବାରଟା, କିଛି ନା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କେନୁ ଘାଟିକିରି ହେଲେ ବି ଦୋଷ ଟିକେ ତାର ବାହାର କରିଦେବା, ତାର ଦୋଷଟା ଦେଖାଇଦେମା, ତ ଦୋଷ ବାଛିବା ହେବା କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା, କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ବେଲେ ଦୋଷ ଖୋଜିବା, ଦୋଷ ବାଛିବା, 17 ର ବି ହେବା ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ, କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ଦୋଷ ବାଛିବା ହେବା, 17 ର ବି ହେବା ଆନ୍ସର। 18 নম্বর কোশ্চিন, উৎকলমণি গোপবন্ধু বন্যা পীড়িতଙ୍କ সেবা କରି সারা ওড়িশারে সুনাম অর্জন କରିଥିଲେ, সুনাম অর্জন করিবা বেলে এটা কেন রূঢ়ি হেবা বলছে, না পকাইবা, না পকাইবা বেলে না পকালা বেলে তো খারাপ কথা না, না পকাইবা সে বদনাম হেবারটা, না ধরিবা কাଣା না ধরিবা, না ধরবাটা জনক না ধরবাটা বি নুহে সে, সুনাম অর্জন করিবা বেলে না করিবা কাଣା না করিবা বেলে সুনাম অর্জন করিবা, খ্যাতি করবারটা, ହଁ କି ନି, ଖ୍ୟାତି କରିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନା କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟିଏ ରୂଢ଼ି ହେ, ନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତ 18 ର ସି ହେବା ଆନ୍ସର। 18 କାଣା ହେବା ସି ହେବା ଆନ୍ସର। ନା ବୁଡ଼େଇବା ତ ନୁହେଁ, ସେ ନା ବୁଡ଼େଇବା ନେଗେଟିଭ୍ କଥା, ଏଇଟା ନା ବୁଡ଼େଇବା ନାଇଁ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ 19 নম্বর কোশ্চিন, ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପଦ, ଇନେ ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକିରି ଜଳୁଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟା କାଏଁ ପଦ ବୋଲି ପଚାରିছে। ଦେଖ ବି ସର୍ବନାମ ତ ନୁହେଁ ସେ, ଇନେ ବିଶେଷ୍ୟ କିଏ, ବିଶେଷ୍ୟ ବି ନୁହେଁ ସେ, ବିଶେଷ୍ୟ କିଏ ନିଆଁ, ବିଶେଷ୍ୟଟା କିଏ ନା ନିଆଁ, ନିଆଁଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍তুବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବା ଏଇଟା ନିଆଁଟା, তো সর্বনাম তো এনে নিয়া জায়গায় বিশেষ্য জায়গায় যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে সর্বনাম, সে মু সেমানে কিয়ে কাহাকু এটা মানে সব সর্বনামরে যাইসি, বিশেষ্য জায়গায় যে বসে তাকে সর্বনাম বলছু। বিশেষ্য যে কাଣା বস্তুটে হইপারে, জনে ব্যক্তির না হইপারে, হ্যাঁ জীবটে হইপারে, এটা সব বিশেষ্য হলা। তারপরে গুণবাচক বিশেষ্য বি অছে, দেখ এনে দেখ হুতু 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 শব্দটা পচারিছে, হুতু হুতু শব্দটা এনে রেখাঙ্কিত পদটি কেউ পদ যেন বলছি বলি না আমাকে কুচিরে নাই দিসবার, রেখাঙ্কিত কেন হয়ে জানিছ হুতু হুতু হয়েছে, এনে দেখ হুতু হুতু তলে অন্ডরলাইন হয়েছে টিকে ভালসে নাই দিসবার, তো হুতু হুতু পদটা কেন পদ বলি পচারিছে আমাকে এনে, হুতু হুতুরে অন্ডরলাইন হয়েছে হলা, তো হুতু হুতুটা বিশেষণ হবা কাଣା হবা, কারণ দেখ নিଆঁটা কেমতি ହେଇକିରି ଜଳୁଛେ, ନିଆଁଟା କଲେ କଲେ ଜଳୁଛେ କି ଜୋର ଜଳୁଛେ, ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକିରି ଜଳୁଛେ ପୁରା କେତେ ବେଶୀ ଜୋର ସେ ଜଳୁଛେ, তো ଏଇନା କାଣା ନିଆଁର ଗୁଣକେ ଅବସ୍ଥାକେ ବା ଗୁଣକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା କି ନି, ତ ଯେନ୍ଟା ବି ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରସି, ବିଶେଷ୍ୟକେ ବିଶେଷିତ କରସି, ତାହାକେ ଆମେ ବିଶେଷଣ କହିସୁଁ। ଭଲ ପିଲା, ପିଲାଟା ହେବା କାଣା ପିଲାଟା ହେବା ବିଶେଷ୍ୟ, ଭଲଟା ହେବା ବିଶେଷଣ, ପିଲାଟା କାଣା ବିଶେଷ୍ୟ, ଭଲଟା ହେବା ବିଶେଷଣ, ତାର ଗୁଣକେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା, କେନ୍ତା ପିଲା ସେଟା ଯେ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ହେଲା ବିଶେଷଣ, ঠিক সেটা হুতু হুতু নিয়া, হুতু হুতুটা হচ্ছে বিশেষণ, হুতু হুতুটা কাଣା রে বিশেষণ, 19 র সি হেবা आंसर। নিয়া যদি পচারি দিতা বিশেষ্য হই দিতা, বুঝিলা। ক্রিয়া তো এনে ক্রিয়া বেলে কাଣା ক্রিয়া কেনটা রে বলে, ক্রিয়াটা এনে কেনটা ক্রিয়াটা হচ্ছে জড়ুচি, জড়ুচি হচ্ছে ক্রিয়া, বুঝিপারল, ঠিক আছে। 19 র সি হেবা आंसर, হুতু হুতুরা বিশেষণ, গুণকে রিপ্রেজেন্ট করছে, অবস্থাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। ଆପଣ କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ, କାହାକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହିଛେ, କିଏ, କାହାକୁ, ସେ, ସେମାନେ, ମୁଁ, ତୁମେ, ତୁମେମାନେ, এটা ସବୁ କାଣା ଏଇଟା ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେସି,
विशेष्यर बदल रे विशेष्य के रिप्लेस करके विशेष्य जगह एटा सब व्यवहार हेसी तो इमान को ना हो जे सर्वनाम काडा माने इमान होचन सर्वनाम हां कि नहीं सर्वनाम तो इने आपण काहा को डरचंती रेखांकित शब्दटी केउ पद रेखांकित शब्दटी होचे सर्वनाम पद काय पद आपण काहा को डरचंती काहा को हबा इने सर्वनाम काडा हबा विशेष्य ना होय रे पिले विशेष्य ना होय ने हां कि नहीं अव्यय भी ना हुए क्रिया भी नुहे से आपण काहा को डरचंती आपण इने काहा कोटा हबा सर्वनाम किए काहा को एटा सब सर्वनाम माने का माने सर्वनाम माने बुझेला ठीक अच्छे 20 रो बी हबा आंसर ठीक अच्छे तो पिले इटा थिला आज आमे ओस्टेड 2023 रो ओके ओडिया रो पीवाईक्यू 20 टा डिस्कशन कला कंप्लीट डिस्कशन कला आपण मानकु केनता लागला वीडियो आपण कमेंट रे निश्चित भाव रे जणाबे इटा पिले ओस्टेड 2023 रो एग्जाम हेतिला जनवरी 2024 रे एग्जाम हेतिला ओके जदि आपण मानकु हमर वीडियो भल लागला हेल्पफुल हला तबे निश्चित रूप हमर वीडियो के लाइक करून शेयर करून आ हमर चैनल के सब्सक्राइब मध्य करून तद्वारा एजुकेशनल वीडियो माने हमर गुटे पर गुटे देखि पारबे ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर हे पारबे एसएसबी डिजिटल हे प्रिपेयर हे पारबे पिले तापर आके हमें जूनियर टीचर रो भी क्लास माने गुटे पर गुटे करमा प्लेलिस्ट माने मैं सेपरेटली बने बने दै छे आपण माने देखि पारबे जाई ओके तो देखा मा नेक्स्ट वीडियो रे पिले जय जगन्नाथ पिला माने।